की पहिली म्हणजे सीएमान आमकां आपयला, आमी वचोंक ना त्या सीएमान आमकां आपयला म्हणजे कितें तुमच्या कारापुरान कितें सध्या चालू आहा हे पळोवपा खातीर तेंच्यांनी आमकां आपयल्लें रवींद्र भवन सांखळेन गेले थंयसर तेंचो कॉन्फरन्स रूमान आमी थंय बसले सीएम आसलो आनी आमी तेंचे कडेन आमचो विशय मांडलो. आमचो स्वप्नील डॉक्टर स्वप्नील सालेलकर आसलो तेणी सांगलें की असो असो प्रोजेक्ट येता आनी पयल्या पॉयंटाकूच तेंच्यांनी धरलो. पहिल्या पॉयंटाकूच डॉक्टर प्रमोद सावंतान तेंकां आडिलो, सीएमान तेंकां आडिलो आनी तेंकां सांगपाक लागलो की पळया हांगासर तुमची कोणाची जागा आहा जावं कोण कितें कशें जालो जाल्यार ते आपल्याक पयलीं सांग म्हणपाक लागलो. आमी तेंकां सांगलें की हांगासर 77 जाणांची सध्या कुळा लागलेली आहा, 77 जाणांची सध्या कुळा लागलेली आहा. मागीर तो म्हणपाक लागलो 77 जाणांची कुळा लागलेली आहा मरे जाल्यार आपल्या पीसीपी मिनिस्टरा कडसून अशें येयल्लेलें आहा की हांगासर सध्या काय हे ना, एक सुद्धा टेनंट ना आनी तेजे सगळे टेनंट्स क्लियर आहा अशें तेणी सांगलें आमकां सीएमान. जाल्यार आमी सांगलें पूण 77 हांगासर कुळा लागलेली आहा. तो म्हणपाक तो विचारूंक लागलो की तुमची हांगासर फायली बीन तुमी केलेली आहा. आमी म्हटलें इन प्रोसेस आसा. तेच्या उपरांत तो म्हणपाक लागलो जर 77 तुमकां कितें कंपेन्सेशन दिवपाक जाय, कितें सेटलमेंट करपाक जाय लोधा कडल्यान जावं टीसीपी कडल्यान जाल्यार ते तुमी सांगा म्हणपाक लागलो. कित्याक हांव तुका हें करतलो म्हणजे हें तुमकां आपयलेलें फकत सेटलमेंट करपाक, आतां टेनंटाचें सेटलमेंट करपाक सीएमान आतां कशें उलयलां त्या बद्दल अशें दिसतालें की तेका ह्यो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाचो नाका, जे लोक थंयसर आहा जे टेनंट म्हणून लागलेले आहा तेंकां कितें सेटलमेंट करप अशें तेंचें उलोवप जालें. स्टार्टिंगूच जालें सेटलमेंटाचें कंपेन्सेशन कंपेन्सेशन सेटलमेंटाचें उलोवंक लागलो. मागीर तेच्या फुडें मागीर आमी तेंकां एक प्रश्न केलो म्हणजे आमचे प्रत्येक मुद्दे आमी मांडपाचे प्रयत्न करताले पूण प्रत्येक मुद्द्याक प्रत्येक प्रश्नाक डॉक्टर स्वप्नील सालेलकराच्या सीएम हाडूंक लागलो आनी तेका क्रॉस क्वेश्चन करपाक लागलो की अशें कित्याक तशें कित्याक लोक इतको येवचो ना. फुडल्या 10 वर्सांक आपूण तुका म्हणपालो प्रॉमिस करता म्हणपालो की इतको लोक येवचो ना. वयल्यान तो म्हणपालो हे जे लोक थंयसर येतले ते तेंचो फॅमिली होम म्हणजे हे हॉलिडे होम म्हणपालो, हॉलिडे होम म्हणजे तुमकां आयकोन घेवचे सुवातेर मुख्यमंत्र्यान आपल्याचें कितें आपले कितें तुमकां पुरायपणान हें उलोवपाक दिवंक ना. आमी जो तेंकां डेक्लेरेशन म्हणजे एक मेमोरंडम दिता पळय तितून आमचे एक 6-7 पॉयंट आसता पूण तेणी पहिल्या सुवातेरूच आमकां तेणी धरलो. मागीर दुसरो पॉयंट सांगता म्हणसर अर्द्या कितें हाडिलो. परत आमी एक तेंकां प्रश्न केलो की सर म्हटलें हांवें तेका एक प्रश्न केलो की सर म्हटलें तुमकां ह्यो प्रोजेक्ट जाय का नाका. म्हणजे म्हाजो प्रश्न फूल असो आसलो, म्हाजो फूल प्रश्न असो आसलो की सर तुमकां ह्यो प्रोजेक्ट जाय का आमचो गांव जाय राखपाचो असो प्रश्न आसलो. पूण तो प्रश्न सांगच्या पयलींच तेणी म्हाका हाडिलो की म्हणपाक लागलो आपूण बाबा ह्यो जागो विकूंक ना, ह्यो जागो विकला तो भाडकारान आनी आपूण ह्या हितून सध्या ना, इनवॉल्व ना असो म्हणपाक लागलो. आनी वयल्यान तो म्हणपाक लागलो की आपूण ह्या सध्या 77 जाणांक कितें न्याय दिवप, जर तेंची कुळा लागलेली आहा जाल्यार तेंकां ती तेंचे सेटलमेंट कितें जावपाक जाय, तेंकां कंपेन्सेशन कितें मेळपाक जाय, जागो जावं पयशे म्हूण अशें तेंचे जावपाक जाय म्हणपाक लागलो. तो तर आमी सेफली म्हणूंक शकता की कालची मिटींग आसलेली पळय ती ओन्ली रिस्ट्रिक्टेड टू हे टेनंट कोणा गांवच्या पुरतें कांय ना, गांवच्या पुरतें कांय ना. वयल्यान डॉक्टर स्वप्नील सालेलकराकूय ते म्हणपाक लागले, विचारूंक लागले की तुका जाय कितें लोकांचे ह्या 77 तुमकां कुळा राखलेली जाय का ह्यो प्रोजेक्ट नाका. मागीर आमी तेंकां सारकें सांगलें की आमकां ह्यो प्रोजेक्टूच नाका, कुळा कितें ते म्हणजे जेन्ना प्रोजेक्ट ना तेन्ना ते मेळटले, प्रोजेक्ट ना जाल्यार कुळा उरलीच न्हू ती उरली. तुमचें हें हाडलें की तुमकां गांव राखलेलो जाल्यार आमी सीएमा कडेन अशें गेल्ले की तो आमच्या गोव्याचो सीएम, आमच्या गांवाचो सुद्दां सीएम तो म्हणटकूच आमी तेचे कडेन अशें अपेक्षेन गेल्ले, आमी तेंचे कडेन अशें रिक्वेस्टान गेल्ले की आमचो तुमी सीएम म्हणटकूच तुमी आमचो आदर करपाचो आनी आमच्या लोकांचे कितें आहा पळय तुमची भावना आहा ती आयकपाची. तर तुमी काल जेन्ना पळय हे अपेक्षेन गेलेले की मुख्यमंत्री कितें तरी आमचें आयकतलो आनी तेच्या उपरांत मागीर तोडगो काडूंक ट्राय करतलो, तें तुमचें फेल जालें काल. फेल इन द सेन्स तो म्हणटा आतां तो असो उलोवंक लागलो की तो फक्त सेटलमेंटाचेर उलोवंक लागलो, कंपेन्सेशनाचो. वयल्यान एका बायलेक तेणी अशें म्हटलें की आतां तुमी टेनंसी फायल करतले, ती मामलेदारान वयतली आनी तुमकां खबर आहा एक टेनंसी फायल रेडी जावपाक सादारण तेका केसी प्रमाणे 10 वर्सां वयतली जावं 15 वर्सां वयतली. तेन्ना ही बायल आहा ती काजी रोयता, काजी करताली, पेरताली, ती जाणटी बायल तिका अशी बट ही 10 वर्सां उरतली अशी उलोवंक लागलो. म्हणजे आयज तो मुख्यमंत्री आपल्याच्या एडमिनिस्ट्रेशनाक क्वेश्चन करता तशेंच कित्याक लागून तेच म्हणटा त्या प्रमाणे टेनन्सीचे पळय जे आहा पळय तेणी फास्ट ट्रॅकाचेर घालेले आहा न्हू सारकें. 10 वर्सांचे तो उलयता जाल्यार म्हणल्यार हितूनच कंपनीचे एडमिनिस्ट्रेशन आपलेच क्वेश्चन केलं. हांव म्हणटा ह्यो जर दोतोर आहा आनी ती जर जाणटेली बायल समाजान आहा, ह्यो आतां स्वता दोतोर न्हू, कोणाक तपासपी दोतोर, जाल्यार त्या बायलेचो मरपाचें ह्यो कित्याक उलयता काय म्हणटा हांव. ही 10 वर्सां उरतली का जगतली म्हणजे ह्यो कितें तत्वज्ञानी का ह्यो आमचो कितें म्हणटा का एस्ट्रोलॉजर ह्यो ती केन्ना मरतली हे दाखोवपाक. एका वाटेन पळय आतां जाणट्यांक तो म्हणप जाल्यार एका वाटेन इन्सल्ट जाला सारकें. ती जाणटी थंयसर आमी तिका कित्याक गेल्ले की ती थंयसर पाखड म्हूण नाचणो म्हूण आतां म्हणटा आतां सध्या थंयसर काजी बी आहा पळय ती थंयसर ती करताली कसयताली म्हणून ती आपली भावना थंयसर व्यक्त करपाक सीएमा कडेन तोंड दाखोवपाक ती गेल्लेली. पूण
तो सीएम त्या बायलांक अशें म्हणटा की ही टेंडन्सी फायल जाता म्हणसर ती उरतली बायल अशें म्हणप, ही 10 वर्सां उरतली बायल अशें म्हणप, म्हणजे खंयच्याय वेळार कितपत कशें कितें म्हाका सारकें दिसना. अशें जाल्यार आमी एक्सपेक्ट करून नासले सीएमा कडसून अशी उतरां आमच्या बायलांक तरी, जाणट्या बायलांक तरी अशी मेळटली म्हणून. कित्याक लागून आमी तांकां प्रश्न विचारले. जेन्ना तेणी प्रश्न विचारले तेणी म्हणलेलें की आमी हांगासर बसता आमकां लागून न्हू, आमी फाल्यां मोत्तेली. तेणी म्हणलेलें क्लियरली सांगलेलें फाल्यां मोत्तेली वयतली, पण आमी रावता फुडले पिळगेक लागून. सारकें. तर तें मुख्यमंत्र्याच्या नदरेन येवंक ना. तो असं म्हणटा, तेणी वयल्यान एक स्टेटमेंट अशें केलें की पयलीं म्हणपाक लागलो गोव्यान 5 लाख पॉप्युलेशन आसलें, आतां ते 20 लाख जाला, फुडें ते आनीक वाडटले म्हणपाक लागलो. म्हणजे तो तेका अशें म्हणपाचें आहा की ह्यो पॉप्युलेशन जो भायलो आहा पॉप्युलेशन तो आनीक वाडत वचो न्ही, वाडत वचो न्ही, अशें तेजें दिसता.